نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبززلهم وسلامة عنان نعاكم يخون نبلنا نلمون كم تلموت استفلالي حسر زبالة مدباتيو كلنا شير لايك سبسكرايب ناكبرنا دما نزي يوتيوب channel بمعباي كل زكالنا كنقبر دقيمنا نسوع بقطع نابتلومي عدالينيا زلنا مدب مسنبل أب منغو إيرتران جبسن زتخايد سممع انتاي مسل بماكل مرمرن سندان قدسات حقراويان شرز تباهله بأبوتها كاباس مراس تصحفه حسر زباله صبصاب اللمو ناو كبلوكمي حبيرنا نكتاتلو أب سممع تبتيحو إيرتران جبسن ودب باطعن عسبن ودب مارسا فاطمان حبيرن كمعبلا أب سممع بتيحن ሚኒስትር ዜናን ሓበሬታን ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራን ግብፅን ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዶክተር ባድር አብደላቲን ንኩሉ መድያዊ ርክባት ምትሕብባሮም ከደልድሉን ኣብ ጉዳያት ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎም ድማ ዕዮታቶም ከወሃህዱን ተሰማሚዖም ድሕርቲ ዘተ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ታሪኻውን ሕውነታውን ርክብ ከምኡውን ነቲ ብሸሞንተ ሰነ ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲስን ዝተኻየደ ሰፊሕ ዘተ ኣስተውዒሎም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዓውድታት ማዕድን መሰረተ ልምዓት መንበረ ኣባይቲ ኢንዳስትሪ መድሃኒት ባህራዊ መጓዓዝያ ምትእስሳር ወደባት ከምኡውን ምዕባለ ወደባት ብፍላይ ኣብ ዓሰብ ምፅዋዕን ማርሳ ፋጥማን ከምኡውን መሬታዊ ኣየራውን ባህራውን ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ዝምልከት ስምምዕ ምትሕብባር ከም ዝበፅሑ ኣረጋጊፆም ግብፂ ንሉላውነትን ሙሉእ መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘለዋ ሙሉእ ድጋፍ ድማ ደጊማ ኣረጋጊፃ ብዛዕባ እቲ ድሕነት ቀይሕ ባሕርን ናይቲ ዞባ ብምሉኡን ክልቲኦም ወገናት ዓቕሚ ሃገራዊ ትካላት ምድልዳል መሰረተ ረግኣትን ልምዓትን ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ተደጋጊሙ ዝተገልፀ ኣብ መትከላት ሕጊ ዓለም ዝተመስረተ ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኩለን ሃገራት ክኽበር ዝብል ሓበራዊ መርገፂ ዝሰማማዕ ምዃኑ ኣረጋጊፆም እቶም ክልተ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ብተወሳኺ ኣብ ካይሮን ኣስመራን ኣብ መንጎ ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላት ክልቲኡ ወገናት ዝካየዱ ወቅታዊ ምክክራት ክቅፅሉን ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ድማ መርገፂታቶም ከወሃህዱ ምዃኖም ኣረጋጊፆም አቡጣሃ አስመራ ትማሊ ኣብ ዘሰራሕናዮ ቪድዮ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ኣብ አዲስ አበባ ሕጂውን ስርዓት ብልፅግና ብኣብየት ወዲ በሻሻ ዝምራሕ ሓደ ጥርኑፍ እስላማዊ ጉጅለ ኣብ አዲስ አበባ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራውያን ብምባል ድጋፍ ብምሃብ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ማሕረትን መቕተልትን ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታትን ኣብ ኤርትራ ንኸካይዱ ሓደ ውዳበ ክምስርቱ ይተሓባበሮም ከም ዘሎ እቶም ጉጅለታት ድማ ድሮ ተፈሊጦም ናብ ህዝቢ ሸር ተባሂሎም ከም ዘለው ንህዝቢ ሓቢርና ነርና ሕጂ ድማ ብተወሳኺ እቶም ትማሊ ንሕና ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ኢና ንሕና ደገፍ ክወሃበና ኣለዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ክንግምጥል ኢና ዝለኣኽኩምና ክንፍፅም ሓገዛት ግበሩልና ዝብሉ ዝነበሩ ኣካላት ድማ ሕጂ ሓደ ካልእ ቃና ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዎም ናብ ከብለኩም ሓቢርና ንስማዕ እዮም ቀዳማይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ማለት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ነቲ ብርጌና ሓመዱ ኸማን ከም መንግስቲ ኣይሃቦ ፅሕፈት ኦፊስ ከፊቱሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ ነገራት ክህቦ ዝግባእ ሓገዝ ነቲ ብርጌና ሓመዱ ንባዕሉ ክንዱ ፍልጦ ይተዋህበን ሕጂ ንምንታይ እዚ ኩሉ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እዚ ንረብሓ ኤርትራ ኣይኮነን ባይዘው ናይ እዚ ንኤርትራ ረብሓ ኣይኮነን ንኤርትራ ምምቕቓል ጉባኤ ጌጫ ካብ ካልኦት ሃገራት ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ኤርትራ ሰለስተ ኮይኖም ብርጌና ሓመዱ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ግሪን ሪቮሉሽን ይበሃሉ እዚ ናቶም ኣላ ሓዲ ማለት እዩ ካልኣይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝመፀ ተቃውሞ ከመይ ገይሩ ኣብኡ ባይታ ዝህብ ዘሎ ወይ ንዕኦም ሂቡ ነቲ ካልእ ክሰጎም ኣለዎ ወይ ሓቢርኩም ምፁእ ጥራይ ትብል ዝግባእ ዝነበረ ኣብዚ ሓደ ክንፅርን ብሩህ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ኤርትራ ተቃወምቲ ዝበሃል ነገር የብላን ተቃውሞ ውድብ ዝበሃል ኤርትራዊ የለን ተቃመርቲ ክህልው ይኽእሉ እዮም ዕሱባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብገንዘብ ተሓሲቦም ተለኣኣኽቲ ናይ ፀላእቲ ኮይኖም ዘገልግሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኪኖዚ ዝኸይድ ግን ዝኾነ ይኹን ውዳበ
ተቃዋሚ ዝበሃል ፓርቲ ግን ኤርትራዊ የለን እዚኣ ኩሉ ሰብ ብንጹር ክፈልጣ ክኽእል ኣለዎ ዕሱብ ግን ኣሎ ተለኣኣኽ ግን ኣሎ ንረብሑ ዝሰርሕ ጉዳይ ሃገር ዘይጉድሶ ጉዳይ ህዝቢ ዘይዓጦ ማለት እዩ ስርዓት አቤት ወድ በሻሻ እቶም ትማሊ ንሕና ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ኢና ምብባል ኣብ አዲስ አበባ ኣኼባታት ገይሮም ዳግማይ ናብ ኤውሮጳ ዝተመለሱ እሞ ገለ ድማ ኣብኡ ዝተረፉ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዝኾነ ይኹን ቁም ነገር ከም ዘይብሎም ስለ ዝረኣይዎም ድሮ ገለገለ ካብቶም ሓለፍቲና ባህልቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትውዎም ጀሚሮም ኣለው ሓደ ካብኣቶም ድማ እዚ ኪሮስ ኣስፋሃ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይፈለጦ ሰብ እንድሕር ኣሎ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩሎ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ከረን ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ኣጋጣሚ ተኸሲቱ ነይሩ እቲ ኣጋጣሚ ድማ እንታይ እዩ እስኪ ሓቢርና ንረኣዮ ካብ ደገ ዘይመፀ የለን ግን ሓሊፉ ኩሉ ናይ ቅዱስ ገርጊስ ታሪክ እዩ እዚ ንሕና ኩስምና እዩ ታቦትና እዩ ኩልና እስላማ የብልና ክርስቲያን ቅዱስ ገርጊስ ዘይብል ሰብ የለን ዕድለኛ ኸያነ ዕድለኛየ ኣብዚ ንግደት እዚ ኩሉ ግዜ ይርከብ እዚ እንታይ ዕድል እዩ ካብ ምን ሒሻነ ካባይ ዝሓሹ ካባይ ዝዓብዩ ኣለው ግን ዕድለይ ግዲ ኮይኑ እፅዋዕ ኣለኹ ኣብዚ እጂ ኸ ይቀኒ የለይ ዓመተ ዝዋን እዚ ኣብዚ ኣፅናሐና ከምዚ ንሰምዐን እንከታተሎን ዘለና እዚ ኣብ ከረን ዝተረኣየ ፍጻመ እዩ ታቦት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣስላማይ ይኹን ክርስቲያናይ ብሓደ ሓቢሩ እዩ ዘውፅኦ ብሓደ ድማ ሓቢሮም እዮም እቲ በዓል ዝውዕሉ እዚ ድማ ንሓድነትን ፍቕርን ኤርትራውያን ሓደ ምስክር እዩ ብተወሳኺ እውን እዞም ኣቦዚኦም ብዛዕባ ኣስላምን ክርስቲያንን ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ መብርሂ ሂቦም ነይሮም ብተወሳኺ ናብኦም ከብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተሎም ብሃይማኖት ኣይኮነን ብካሊእ ብትውልዲ ወይ ብዓፅሚ እንተኾነ ሓውኻ ድይቡ ትብሎ ግን ሃይማኖት ብሕውነት ኣይኮነን ሃይማኖት እምነት እዩ ሓደ ክርስቲያን ይኣምን ሓደ እስላም ይኣምን እዚ ዘሎ እዩ ክልተ ኣሕዋት ከምዚ ሽዑ ዝበልኮ ክልተ ኣሕዋት ሓደ ክርስቲያን ትረኽቦ ሓደ እስላም ትረኽቦ ንምንታይ ክርስቲያን ኮንካ ንምንታይ እስላም ኮንካ ኣይትብሎን ኢኻ እምነት እኳ እዩ ግን ብሓንሳብ ትበልዕ ብሓንሳብ ትሰቲ ብሓንሳብ ትነብር በዓል እንተኾነ በዓል ናይ ኩልና እዩ ሕጂ ንሕና ኣባ ሓጎታትና ካብ ቀደም ዝሓዝነት ፀኒሑ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ሼኽና ቀሺና ብሓንሳብ ኮይና ንኸይድ ኣለና ብሳላ እንታይ ሳላ ናፅነት ብሳላ መንግስትና ከዓ እዩ እዚ ሕጂ ንብል ዘለና ንሕና ርኢና ኢና እንተዘይረአና ሲ ማ ይኣመናን መግዛእቲ እንታይ ይገብር ርኢናዮ ኢና መግዛእቲ ይጭፍርቕ መግዛእቲ ንምንታይ ተኣኪብካ ኣለኻ ኣብዚ እዚ ናይ ቅዱስ ገርጊስ ታሪክ ኣምፅአ ፀናሕኩ ናይ ሓሰት ኣይኮነን እሱ እቲ ሓቂ ኣብ መንጎ ኣስላምን ክርስቲያንን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍቕርን ሓድነትን ሃገር ናይ ሓባርያ ሃይማኖት ድማ ናይ ውልቂ እዚ ኣረኣእያ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቶም ንህዝቢ ኤርትራ ብዓልየት ብሃይማኖት ብኣውራጃ ክትከፋፍልዎ ለይትን መዓልትን ሙሉእ ዕድሜኹም ዓንገርር ትብሉ ዘለኹም እንተቋረፅኩሞ ይሕሸኩም ምክንያቱ ተምፅዎ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ተምፅዎ ዝኾነ ይኹን ለውጢ የለን ህዝቢ ኤርትራ ብፍቕርን ብስኒትን ብሓድነትን ተኸባቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ ናብ ካልእ ምስሊ ንሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ደራስን ዳይሬክተርን ተኸታታሊት ድራማ ገሪኦሙን ኣብ ትግራይ ትፍኖ ብዛዕባ ኤርትራውያን ዝምልከት ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እሱ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ባህሎምን ክብርታቶምን ዘለዎም ኣረኣእያ ብጣዕሚ ሓያላትን ንፉዓትን እዮም እዚ ድማ ተጋሩ ክትመሃረሉ ኣለኩም ክንመሃረሉ ኣለና ስለ ዝበለ ካብ ብዙሓት ተጋሩ ብዙሕ ነቐፌታታት መፂዎ ነይሩ ሕጂ ንዑ ዝምልከት ደጊሙ እውን ሓደ መብርሂ ሂቡሎሞ ናብኡ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተሎ ሰሪሕናሎም ኢና ኣኽቢርናዮም ኢና ሽሕ ግዜ ጠጠው ይበሉልና ኢልና ሳመስግናዮም ኢና ናብ ካሊእ ማንም ክጠው የለ አይደለን ተረዲኻኒ ኣብ ጉዳይ ዩቲዩብ ግን መሕፈርቲ ሕዙን كمي كم طوي وتر سري خياك ناب كالي أخي دا بسر
بتجارو دياسبورا سي حفريه اب يوتيوب قداي ناولكم ازر قص كان تزاربكاس كميل يسبز سرو خبيد كسار كتكسر خاي قرتا زي حاتيتكا دياسبورا انا قال بزح زول نسبات نيو ترديكا دي اسو ما يقطرم معات لبامينيو كندي زغرمو او قانقو من نمعقاب بهلو ما معقاب نتسنطبኛ برتتعنا كينت ገለገለ ኤርትራውያን ሰውኡት ጀጋኑ ማለት نعناون زي فلوينا طبب شتت ነገር ስለዘንቁስ نعناون سي زي فلوينا مالتي بتوسخون دراسن دايركتورن ገረኡሙን ቀንዲ መወከሲናን ዓንድታትናን ፊልምታት ናይ ኤርትራዮም በመባሉን ተወሳኺ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ ቀጽልና ድማ ንስማዕዮ ፊልምታት ትግርኛ ናይ ኤርትራ ፊልምታት እዮም ዓንድታትና حق انديزي هو تخكل هو بخمير الحز نير ترى فيلم انديزر نيرو محورس بوينا عبينا بوندنا عبينا اننا مليون وقص حرقنا ولا هو مزنقع لا ماينس كده ناي برهانه ناي ماينس نداويت وتفكر زنكم فلاي ناي مزنقع ناي برهانه نقسنتي سقول دس بزبل خناتات كذكرو زغورنا كينتي امساتو توم سنتوينياتات تسد مامت راهيل تمالي وتخاطر زوم فيلمتات زي اتوم تناي اب ارترا سروحون تغرينيا فيلمتات سي عندتاتنا يوم عنان تغارو تردي خاني اسوم ذن واقح وحز السينما يمل غلغل زلكا زلهو بيز سلازنورمي لك خمزي نايدي سابا سينما رومانا خدو غلغل يرو نيرم بيز نيرومي تلمدلو حيزو موس تبغسو تردي خاني ناتنا مارنيا فيلمتات يوزا اتنيرو ابدي سابا غلغلتات عند تمسرت غنا يسرحنا ينزلنا تردي خاني تسرح نابزح صبوق سرح ناوص مسكده اي خاتصرحو ولا نصبوق سرح ግን سي اتيريوس زفرد يلن بتعمل كومنتيو تتصرف ما تسيسو كصقم يول ما شوز اكل هوليوود ستاندر فيلم صريحه تخلت نغا بصبحيتي يدغم تايل 10 سو كوي مصيف ل 10 سو يلسي سينما يكفتني لا مالتي ابزي كل سبب بفلاي دما تغارو كاستوعلو زلو حدا ነገር አሎ እንተ ዳ ኮይኑ እዚ ምስ ፖለቲካ አተሓሒስኩም ሰርሕዎ ዘለኹም ቪዲዮታት እንተ ቋረጽኩሞ ዝሓሸይ ምክንያቱ ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣተኪሪ ቃለ መጠይቅ ገይሩ بتوسخ ون تخاطتلتي نبات ميديا حانتي حداش اب إريتريان AI تبهال ابليكيشن وزي الله بزحات سبات ون كتقوملا جميرا مالو مغنياتو كاب قوانقوة تقرينيا ناب بزح قوانقواتاتني عالم كترقمن ملغتات زدلغايا حبريتات سرچ تقبرن ازيا اقداسيت سلازغونت كلهنا انت نتكملا زحاشن تمراتني مثلا نامو ناباقم كنبلاينا ابيا زلا انتهيت مسلك حبيرنا نرايا نخل حتوتاتك بتجرينيا بقصبت ملسي ترخبلو انا ز حسبلكم زلخو حساب فلطو اي زبل قال ام مصحف قدوس ابي يزلو انت اي خزبل سلام نردوس حفتي ازي قال زي اب ارمياس اسران شعتن فقدي 11 زركب كوينو كم زيد ما يبل انا ز حسبلكم زلخو حساب بالعلم 100 قوانقوات عالم اتزسمعك تገልጸሉ Exactly how are you feeling right now? بلك ابز حج غزي كم يوز السمعك زلو أفلبي أزيو قنزوني الله مقبل مسبلعكو دما عقرقر يبلني I have severe pain in my chest area and I feel nauseous after eating. كالق حيالو أقلقلوتات زهب بإرتراويان زتسرحة Eritrean AI حجينا بأبل ستور و جوجل بلاي بمقتاو Eritrean AI إلكم داونلود قواروه حراي مرة تخاطتلتي نبات ميديا نلومي عدالينيا زنبرنا حصر زبالة مدبات نزز تخاطتلكم ما يمثل نيرو أبقى تعالي بخالق فليز بالة مدب كساب نراخب دما عبزز اللهم سلام انتعنان نعقم يغن نبات ميديا نبات ميديا